Un de mierda, pero lo voy a decir con gozo, en el medio de la nada, porque estamos en el medio de la nada. Viven 300 personas. Bonjour, je suis dans le village de Varatur. Nous sommes dans la province de Syunik, au sud de l'Arménie. C'est un village qui compte 80 maisons environ, c'est-à-dire 400 habitants à peu près. Et nous sommes tout près de la frontière, à quelques centaines de mètres d'ici. Je suis en compagnie de Arthur Mirzoyan, qui est l'un de nos cadres qui travaille dans la région de Syunik sur des projets d'agriculture essentiellement. Alors pourquoi nous sommes là? Parce que ce village n'avait plus d'eau depuis des années, car les captages d'eau qui se trouvent en amont étaient à sec. Et donc depuis nous avons entrepris des travaux en partenariat avec le gouvernement, et le partage des rôles était le suivant. Le gouvernement a assuré la remise en service des sources, des captages, ainsi que la station d'épuration de l'eau. L'eau arrive jusqu'ici, je me trouve devant le poste de régulateur de la pression de l'eau, et à partir de là, c'est le Fonds arménien de France qui a installé le réseau de distribution de l'eau vers chaque maison du village de Varatur. Il y a aussi des compteurs d'eau devant chaque maison. La somme à payer est modique. L'eau a de l'importance, l'eau a de la valeur. Vous avez de l'eau maintenant, mais économisez l'eau, ne l'utilisez pas à tort et à travers. Voilà, c'est un changement majeur dans la vie quotidienne des habitants de Varatur, mais il y a encore beaucoup à faire ici. Voici un exemple de compteur individuel de l'eau qui mène à la maison toute neuve ici, qui vient d'être construite grâce à des subventions. Et chaque maison du village a son compteur. Նորմալա շնորհակալություն գոհենք ձեզ ձեր կազմակերպությունից այս լավ գործը կատարելու համար։ Կցանկանամ հետագայում ավելի այս յուղերում ավելի լավ սահմանամերձ յուղեր են, ավելի շատ ավելի լավ գործեր կատարեք, որ մեր ժողովուրդը կարողանա ամենապնդվի մնա սահմանամերձ յուղերում։ Շնորհակալություն նորից ձեզ այս լավ գործի համար։ Մի ժամանակ մաքուր ջուր չունեիք, հիմա ջրերը ես աշխատակներից հետո հիմա մաքուր է։ Ես ողջունում եմ տես ծրագրերը եւ հովանավորներին։ Ջուրը սայաբավերն է։